पक्कियां, उसका क्या नाम है, पक्कियां सड़का, क्या, नहीं मिसाली गांव नहीं, नहीं, तमाम उनकी सड़कें हम पक्की कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा के दे रहे हैं, पीने का साफ पानी मुहैया कर रहे हैं, स्कूल बेहतर कर रहे हैं, पार्क्स बेहतर कर रहे हैं। और ये बातें जो मैं कर रही हूं ना आपसे, ये मैं कोई हवा के अंदर बात नहीं कर रही है। अभी आप देखेंगे ये सब माशाल्लाह पंजाब में विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर हो चुका है, माशाल्लाह हो चुका है। और इस साल हम 500 गांव को पूरा एंड टू एंड मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 24,000 गांव हैं, 2,000 के करीब में ऑन गोइंग है काम, 500 जो है वो अभी हम कर रहे हैं। पक्कियां, उसका क्या नाम है, पक्कियां सड़का, क्या, नहीं मिसाली गांव नहीं, तमाम उनकी सड़कें हम पक्की कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा के दे रहे हैं, पीने का साफ पानी मुहैया कर रहे हैं, स्कूल बेहतर कर रहे हैं, पार्क्स बेहतर कर रहे हैं। पक्कियां सड़का सोने पिंड, और उसको मिला के, और गांव के अंदर जितनी भी इंटर विलेज रोड्स हैं उनको पक्का करें। इस साल 2 साल के अंदर अंदर इस साल 30,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी होगी पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैंने उस पर काम कर लिया है। अमजद किधर बैठा हूँ, मैं सोच रही हूँ एक हेल्पलाइन हम शुरू करें कि पंजाब में, ये भी आपको मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर जो गरीब लोग हैं जिनको अपनी बेटियों की शादी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, धी रानी प्रोग्राम जो है उसमें हम लोगों को 3 लाख रुपया भी देते हैं, शादी हॉल पूरा सजाते हैं, कम्युनल शादियां होती हैं जहां जहां सब इकट्ठे आते हैं, खाना भी हम देते हैं माशाल्लाह, और शादियां हम करते हैं। तो मैं अब ये प्रोग्राम बना रही हूँ कि पंजाब में एक हेल्पलाइन हो जिसमें जिसको जहां भी जरूरत हो, किसी की बीमारी है इलाज नहीं हो रहा, किसी के घर में फाके हैं, कुछ मसला है, वो उस हेल्पलाइन पे कॉल करे और फौरन उसका मसला जो है हल हो। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के तलबा से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के लोगों के लिए भी खुले हैं। हम बिला तफरीक आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हमने आवाम का पैसा आवाम पर लगाया और शफाफियत पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया है। पंजाब से सिफारिश कल्चर का मुकम्मल खात्मा किया गया है। पंजाब में तकर्रियाँ मेरिट पर की गई हैं। सेफ सिटी का दायरा कार वसी किया जा रहा है। ख़वातीन को महफूज माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अपना घर स्कीम के तहत लोगों को छत की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। 700 लोगों को हर रोज की बुनियाद पर उनका अपना घर उनको फराहम किया जा रहा है। जुराइम के खात्मे के लिए मुतादिद इकदाम किए गए हैं जिसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। ग्रीन बसें चलाई गई हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज किया गया है और दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तालीम के शोबे में मुतादिद इकदाम किए गए हैं। जैसे कोई जुकाम, नज़ला, खांसी, या कोई आपका ब्लड प्रेशर आपने चेक कराना है, या आपने एक्सरे कराना है, या आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, या आपने स्क्रीनिंग करानी है, या आपने वैक्सीनेशन करानी है, तो आप जानते हो उसको ना हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, ना उसको बेसिक हेल्थ यूनिट में आने की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर 2500 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे। हमने टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड उनको हमने रिवैम्प किया माशाल्लाह। उनको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का नाम दिया, विच इज़ नाउ अ मिनी हॉस्पिटल माशाल्लाह। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने 1000 हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं जो लोगों के महल्लों में जाके उनके डोर स्टेप पे जाके मिनी हॉस्पिटल्स उनका इलाज कर रहे हैं। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर फार्मेसी की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर चेक कराने की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड शुगर चेक कराने की फैसिलिटी भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास 35 के करीब फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स कहते हैं, जो रूरल एरियाज़ के लिए हैं, जो एक गांव में जाके पार्क हो जाते हैं और पूरा गांव, चाहे किसी को अपना एक्सरे कराना हो, किसी को अपना ब्लड टेस्ट कराना हो, उसके अंदर लैब्स भी हैं और एक्सरे मशीन भी है, किसी को अपना अल्ट्रासाउंड कराना हो, किसी को गायनेकोलॉजिकल इशू हो वो उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना हो, किसी ने अपना जो वो कराना हो जो हार्ट का ईसीजी करानी हो, वो सब फैसिलिटी उस मिनी हॉस्पिटल में मौजूद है।
اور لوگ پہلے وہ لوگوں کے لیے لفٹرز نہیں تھے, اب کیونکہ بوڑھے لوگ آتے تھے اب ہم نے لفٹرز بھی لگا دیے. تو یہ اور نئے ہاسپٹلس پورے پنجاب میں. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے چند ایک کارڈیولوجی کے ہاسپٹلس تھے. ابھی لاہور کے اندر پاکستان کا پہلا, آئی ریپیٹ, پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کا کینسر ہاسپٹل 1000 بیڈز کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے ماشاءاللہ. اور 1 سال کے اندر اندر وہ اب فنکشنل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی فیبرری میں. اور جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے, اٹس اے ہیوج اسٹیبلشمنٹ, جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے وہ کہتے لگتا ہے جنات نے یہ بنا دیے, دن رات کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح میرا یہ گول ہے کہ جانے سے پہلے 3 سال رہ گئے, تو جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر شہر میں, میرے پاس 40 ڈسٹرکٹس ہیں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اگر کسی کو دل کا کوئی مریض ہے, دل کی بیماری ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی اور کسی کو بیماری ہے, تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. ہم نے ابھی ماشاءاللہ سرگودا پورے ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا. ود ان اے ایئر سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل بن گیا. فرسٹ 4 ضلعوں میں پہلا ہاسپٹل بنا ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا. آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ یورپ میں کہیں آ گئے. اور اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں جو دل کے امراض کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کو کیتھ لیب کہتے ہیں, وہ بھی, اور ہارٹ سرجری کا بھی ہم پورا الگ یونٹس بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو جو صفائی آپ کو نظر آتی ہے, یہ صفائی اپنے آپ نہیں ہو گئی, اس صفائی کے پیچھے 1 سال کی محنت ہے. اور پورا ستھرا پنجاب کا ہم نے پورا ڈپارٹمنٹ ایک کھڑا کیا ہے جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. کبھی فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ دنیا کا, پاکستان کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کے اندر 1.5 لاکھ امپلائی ہے, جو پنجاب کے شہر صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کی سڑکیں صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کی گلیاں صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کے محلے صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کے گاؤں صاف کر رہا ہے. وہ گاؤں جہاں سے کبھی کسی نے کوڑا نہیں اٹھایا, اب وہ اسکربنگ ہو رہی ہوتی ہے لٹرلی. کل رات کو میں سونے سے پہلے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, وہ گواہ ہے وہ میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, جس کے اندر لٹرلی میں پنجاب کے ہسپتالوں کی رات کو صفائی کروا رہی تھی. پورا ہاسپٹل ہم نے دھلوایا, ڈس انفیکٹ کیا, تاکہ ایک صاف لوگوں کو فیسلٹی ملے جب لوگ واک ان کرتے ہیں. تو یہ جو ستھرا پنجاب ہے, اس میں تقریباً 50-60 بلین کی مشینری ہم نے خریدی. اب آپ کو جھاڑو لے کے لوگ صاف کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے, مشینری آپ کو زیادہ نظر آئے گی. ہیومن انٹینسو کم کیا ہم نے, اور ایک ٹرک اس کا ٹریک پہ. آپ یہ نہیں کہ ٹرک میں بارات بٹھا کے تو کہیں لے کے جا رہے ہیں, یا کوئی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. ایک چیز ڈیجیٹل, ایک چیز ڈیجیٹائزڈ ہے, اور ایک چیز مانیٹرڈ ہے, اس کا ایک کلومیٹر مانیٹرڈ ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پہ, بلکہ پورے پنجاب کی سڑکوں پہ آپ کو گرین بس نظر آئے گی, 100% الیکٹرک بس ہے. تبھی اس سال آپ کو اسموگ نظر نہیں آئی. اسموگ میٹیگیشن کے لیے ہم نے دن رات کام کیا, اور وہ یہ وہی لاہور ہے